Hari ini kita akan belajar dari Lukas pasal yang ke-11. Today we're going to learn from Luke chapter 11. Ada satu kerinduan hati Papa kita di surga. There's a desire of our Father in heaven. Dan seringkali kerinduan itu kita tidak perhatikan dengan baik. And oftentimes we don't really pay attention to that desire. Nah, kalau kita membuka Alkitab kita dari Lukas 11 ayat 9, seringkali ada tanda di situ. Most of the times if we open to Luke 11, we sometimes see the sign at verse 9. Saya beri stabilo atau apa begitu. You probably highlight that verse Karena saudara merasakan, ayat ini memang luar biasa. because you feel that this verse is awesome. Coba saya ingin tahu yang Alkitabnya ada coretannya ayat 9, coba angkat tangan. Saya So ingin I tahu. want to know who has the highlighted Satu. verse in Luke 11:9. 2, 3, siapa lagi? 4. Ya. Oke. Nah, kenapa kita beri tanda ayat 9? Now, why do we highlight this verse? Ayo, siapa bisa jawab? Who can answer? Kenapa kita beri tanda ayat 9? Why do we highlight verse 9? Kenapa saudara suka ayat 9? Why do you like verse 9? Iya. Ya, jadi artinya ayat itu sangat hebat untuk ngerampok surga. So that means that this verse is a great way to rob heaven. Betul tidak, saudara? Is that right? Nah, ini penyakit kita orang-orang Kristen harus diberantas habis. Now, this is the diseases of the Christians that need to be eliminated. Lebih ganas dari kanker penyakit ini, saudara. It's more dangerous than cancer. Karena ini yang merusak seluruh rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Because this is the one that ruined all of God's plan in our life. Ini yang membuat kasih Papa di surga tidak dikenal oleh dunia ini. This is the one that caused the love of our Father unrecognized in this world. Padahal dia rindu supaya semua orang mengenal kasihnya dan memiliki kasih itu. He actually wants everybody to know and to have His love. Tapi kita lupa kalau ada tugas yang besar yang kita harus kerjakan. But we forget that there's a great task that we need to do. Nah, kenapa kita lupakan tugas itu? Now, why do we forget that task? Karena kita hanya ingat diri kita sendiri. Because we only remember ourselves. Maka itu kalau ada ayat seperti ini, wah, senangnya luar biasa. That's why when we have this kind of verse, we are very happy. Kita bisa merampok surga dengan ayat ini. We can rob heaven with this verse. Karena janjinya kalau kamu cari akan dapat. Because the promise is when you ask, it will be given. Ya, lalu kalau kamu minta, kamu akan diberi. When you ask, it will be given to you. Kalau kamu ketok pintu-pintu dibukakan. When you knock, it will be open to you. Nah, dalam bahasa Indonesia ada kalimat penting di bagian pertama ayat 9. And in the Indonesian translation, there's a important phrase in the first part of the verse. Oleh karena itu. So, Dalam bahasa Inggris kata so ya. Nah, kalau ada kata oleh karena itu so, berarti ada sebabnya. if there's a word so, that means there's a reason. Betul tidak? Nah, sebabnya ini yang seringkali gereja tidak perhatikan. Now, this is the reason is the one that the church does not recognize. Oleh karena apa? Atau so what? Oleh karena apa? So because of what? Ya. Mari kita lihat dari ayat yang kelima. Let's look at verse 5. Supaya mulai hari ini kita nggak jadi perampok-perampok. So starting today, we don't become the robbers. Yaitu merampok surga. Robbers of heaven. Kalau kita sudah tahu oleh sebab apa, so what? Ya, oleh sebab We apa? know because of what? Lalu kata Yesus kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Saudara lihat artinya, kalau ada seorang di antara kita. Verse 5 says, and Jesus said to them, which of you shall have a friend, and go to him at midnight, and say to him, friend, lend me 3 loaves. Now, this verse is to a friend of ours. Jadi
seorang di antara kita tengah malam kedatangan tamu. So it's actually someone among us had a guest at night. Teman baik ini. It's a good friend. Ketika mereka datang ke rumah kita, mereka lapar. When they come to our house, they're hungry. Tapi kita tidak punya makanan. But we don't have any food. Tapi kita ingat punya teman yang pabrik roti. But we remember that we have a friend who has a bakery. Kita kenal orang itu. We know that person. Lalu kita datang ke rumah orang So itu we come to that person's house untuk pinjam 3 roti. to borrow 3 loaves of bread. Saudara perhatikan ini ya, pinjam, bukan minta. This is to borrow, not ask. Ya, perhatikan. Jadi kalau apa bedanya pinjam dengan minta? So what's the difference between borrowing and asking? Kalau minta gratis, pinjam bayar. Itu Ask bukan. means that it's you don't have to pay back. Borrow means you have to pay back. Ya. Jadi saudara, ingat, seorang di antara kita tengah malam kedatangan tamu dan kita tidak punya makanan. And which somebody among us, our friends, come to our house and we don't have any food. Ya. Ayat yang ke-6, sebab seorang sahabat yang sedang berada dalam perjalanan sehingga ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. A friend of mine has come to me on his journey and I have nothing to set before him. Nah, jadi kita sudah sampai ke rumah yang punya roti. So it means that we are already at the house of the one that owns the bakery. Sekarang masalahnya di sini. Now the problem is, Masakan ia yang di dalam rumah itu, yang punya roti, pabrik roti itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. now verse 7 says, and he will answer from within and say, do not trouble me, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give to you. Nah, saudara, apa sih yang dimaksud Tuhan dengan kata oleh karena itu? Now what does it mean by the word so in Yeah. verse 9? Inilah kisah yang sesungguhnya. Now this is the true story. Ketika kita datang ke rumah teman yang pabrik roti itu, ternyata dia tolak apa yang kita perlu. Now when we come to our friend who owns the bakery, he refused our request. Karena mereka sudah tidur, sudah tutup tokonya juga, pabrik sudah tutup. Because the shop is now closed and they're already asleep. Nah, ada masalah bukan? Now there's a problem, right? Nah, seharusnya kalau kita tahu diri ya kita pulang, nggak boleh pinjam kok, ya biar besok saja. If we respect our friends, we don't come to him at midnight, we will come tomorrow morning, right? Tapi masalah teman ini lapar, maka dalam perjalanan. But the problem is our friend who comes from the journey is hungry. Nah, ayat 8, Verse 8, saya akan baca dengan terjemahan bebas, nggak sesuai ayat ini, karena ini membingungkan. I'll give you the free interpretation of this verse. Karena mereka dua bersahabat, yaitu kita dan yang punya pabrik roti itu bersahabat. Because we and the person who owns the bakery are close friends. Nah, dua-dua punya sikap yang sama. Both of us have the same attitude. Kita yang pinjam roti itu berkata, ngomonglah kamu gak akan buka pintu, aku akan tetap ketuk. Mau marah aku tahu kamu gak akan marah karena aku ini sahabatmu. We who come to our friend's house will say, you can say whatever you want, I'll keep knocking at your door because I know that you'll not get upset and you'll open the door finally. Nah, yang punya roti sama-sama kokohnya juga, sama keras kepalanya. Now our friend who owns the bakery has the same stubbornness as ours. Ketoklah sampai capek, kalau aku gak buka aku tahu kamu gak marah karena kamu temanku. Now you can knock all day, all the night you want, and I will not open the door for you. I know you will not get upset because you're my friend. Saudara, oleh sebab itu ini yang penting. And that's why it comes the word so, because of that. Nah, ada kata kunci di ayat 8. There's a key word in verse 8. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu.